memang yang you akan belajar ni memang terhad kepada penggunaan tempahan penerbangan sajalah. Kalau you nak tahu, GDS ni bukan setakat untuk, GDS is Global Distribution System, a system that is being used by the airline, commuter reservation system, untuk buat booking or reservation lah. Okay. Tapi sebenarnya GDS dia bukan terhad kepada tempahan airline sahaja. So dalam GDS sebenarnya dia boleh buat tempahan car rental, tempahan hotel, tempahan cruise, ya. So dia ada banyak perkembangan lah yang boleh dilakukan menggunakan sistem GDS. But basically the focus pada awal yang telah diperkenalkan sistem GDS ni memang dia lebih terkenal dengan untuk tempahan penerbangan. So we are concentrating on tempahan penerbangan lah ya untuk GDS yang kali ini ya. So saya berbalik-balik struktur of the airline industry. Okay, the structure of the airline industry. Okay, you should know that the structure is divided into two, schedule and supplement. Okay, you need to understand what is the meaning of schedule airlines and what is the difference between a schedule and a supplement. Supplement atau nama lain dia charter. Itu samalah, supplemental or charter is the same. So what is schedule airline? The first one. Schedule airlines is a flight that offers standard schedule over pre-arranged route and published timetables. Okay, so basically, the three categories of a scheduled airline ada tiga. It can be, the category is number one, the major airlines, two, regional airline, and three, commuter airlines. Do you know what is the difference between these three? Major, regional, and commuter? Schedule maksudnya airline yang ada offer standard schedule over pre-arranged route and published timetable. That means airline yang mana dia menawarkan khidmat penerbangan, dia ada keluarkan timetable, commercial flight yang ada berjadual. That airline is called as schedule. Okay, under schedule airline ni ada terbagi-bagi tiga lah. Macam saya kata, major, regional airline and commuter. Okay, saya nak tanya. Okay, what do you understand major airline? Okay, do you know what's the difference between a major, regional and commuter? The term tu, major. Major airline tu apakah boleh airline dan contoh airline yang you boleh fikirkan yang kita boleh panggilkan di bawah major, satu lagi airline di bawah regional, and the other airline that we can categorize under the commuter. Can you give me example? Major airlines. Kalau major airlines tu maksudnya apa? What is major airline? International airline, madam, doctor. International. Yeah. International. Okay. Lain? Jawapan-jawapan lain? Jawapan lain apa? Airlines that generate more than 1 million. Ni saya dah paparkan. Nampak skrin saya? Untuk tiga kategori. Nampak tak? Okay. Okay, so these are the three category under a scheduled airline tadi, major, regional and commuter. So you should know to differentiate between this type of categories. Okay, we look into the first category, major airline. What is major airline? So major airlines adalah big airline companies that offer long distance or long haul. Macam mana you nak pastikan, how do you definition of a long haul flight? Flight yang macam mana long haul tu? Anybody? How you consider a flight to be a long distance or long haul flight? Maybe lebih 6 jam. Lebih dari 6 jam. 6 until 12 hours. More than how many hours? 6 until 12. Yes, 6 hours. 6 and more, not until 12. 6 and more. Ada juga destinasi yang lebih dari 12 jam kan? Kalau macam kan? Jadi, if let's say 24 jam kan Puan? Ya. Kalau ke KL US dia 24 jam ke 13 jam biasa? More than kalau nak pergi ke UK is more than 13 hours kan. Jadi kalau nak pergi ke US is more than that, but US dia tidak ada flight yang non-stop, dia kena ada berhenti. Tapi you akan ambil kira lah
So kalau Malaysian Airlines selalunya dia akan stop di sama ada di Taipei atau di mana? Taipei atau di Tokyo. Untuk lepas tu baru dia langsungkan perjalanan dia ke Los Angeles. Okay, nanti itu chapter 2 nanti you akan belajar lah laluan-laluan kejap lagi. But for now you should know and you should be able to identify apakah maksud major airline, a flight that offer long distance or long haul flights, and then this particular flight also provide flight service in major cities within the country as well as flight to international destination. Okay, so there are many major airline company around the world and the country usually own at least one major airline country. Contoh, setiap negara dia ada, kalau dia ada dia punya own national air carrier, that national air carrier tu can be considered as major airline lah, yang wakil kan. Okay, example of major airlines adalah Malaysian Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways and so on. That would be major, dia punya pengangkutan utama lah, national air carrier, major airlines travelling to all destinations in the world. Okay, beza major dengan regional. Okay, what is regional? Regional adalah airline companies that provide flight service between smaller cities and also provide service between small community and major airports. Dia menghubungkan between smaller cities and major airport. Kalau major airport kita di KLIA, dia menghubungkan city-city yang lain di dalam Malaysia. So that we can become a regional lah airline. So called regional because they operate between points within a specific area of the country. So generally regional airlines in Malaysia refer to companies that provide flight service between state of capitals. Kita ada Asia, kita ada Firefly kan. So that is example of regional airlines lah. And the last one, commuter. Commuter, kalau you faham apa maksud commuter? Kita naik commuter, train commuter. Commuter tu apa? Pergi daripada bandar keluar luar bandar kan? Commuter services. So commuter services for airline, selalunya dia akan pergi ke kawasan-kawasan pendalaman lah. So they are usually using the smaller version of kapal terbang. So dan dia sebab kapal terbang dia guna kapal terbang yang kecil, selalunya dia punya route dia, miles dia less than 400 distance, using smaller aircraft. Kalau smaller aircraft selalunya kapasiti dia lebih kurang berapa je? Ada lebih kurang 24 penumpang dalam tu kan. And then operate flight services between smaller airports that cannot support the major airlines and equipment, and this also link passengers between smaller airport to larger airport. Selalunya commuter airlines ni memang terkenal di Sabah dan Sarawak lah menggunakan Fokker flight. Fokker tahu jenis penerbangan, jenis-jenis kapal terbang, type of equipment that is used, Fokker flight, itu semua you kena tahu that you can also practice this with your students, the jenis-jenis equipment yang diguna pakai. Okay, so Malaysian Airlines also considered as commuter airlines since they offer flight services between large airport to smaller airport within the interior part of Malaysia, in example in Sabah and Sarawak. Kan, where di kawasan-kawasan di Sabah Sarawak, kawasan-kawasan pedalaman kan, pengangkutan ni masih lagi walaupun di kawasan pedalaman tapi pengangkutan ni menggunakan airport kapal terbang kan. Kenapa? Kerana banyak jalan raya mungkin tidak berapa develop untuk menghubungkan dari satu daerah ke satu daerah. So dia punya penumpang dia adalah terdiri daripada komuter ataupun warga local community there that is using the perkhidmatan of these airline services. Okay, right. Okay, saya just nak tunjukkan juga pada kamu. Sekejap Okay, ini adalah contoh yang you boleh adapt kepada the aircraft code tadi. Kan, kalau penggunaan the major airline, regional and the commuter airlines, So basically nanti later on you can just go through to this website lah bila masa you free untuk mengetahui jenis-jenis equipment dan yang dibuat oleh this manufacturer of airline aircraft, which is Boeing, ada nama McDonnell Douglas, Lockheed, Airbus, Saab, Beechcraft,
For example, Malaysian Airlines are using Airbus and Boeing aircraft kita guna kan. So you boleh go to this website nanti later on to see what kind of equipment yang diorang buat. Contoh kalau you tengok dekat figure 1.3 ini, the wide body, nanti kejap lagi apakah masuk wide body, narrow body, nanti saya akan terangkan. Kalau contoh, kalau ini adalah kod-kod, ini yang kena hafal ni semua ni. Ni yang you boleh bagi exercise pada student you, jenis-jenis kod-kod aircraft, code of equipment dipanggil. AB, Airbus adalah salah satu pembuat kapal terbang untuk kapal terbang yang besar, wide body. Kapal terbang besar selalunya dipanggil di kategori wide body aircraft lah, yang mengagumi dua aisle. Nanti saya terangkan apa maksud dua aisle. Contoh yang ada, kalau for Airbus, kita ada AB3 bus, and then this one memuatkan kapasiti berapa, and then apakah version-version yang ada Kalau Malaysia Airlines, kita ada 330 and 340 punya Airbus. Kita ada lease atau sewa daripada Airbus And then kita ada Boeing. Boeing memang pangkal dia 7 lah, 747, dia ada 737, 767, 7777 and so on And these are the specifications and these are the number of seats available in this particular flight So ini adalah pembuat kapal terbang tadi, 6 ni And then contoh-contoh jenis-jenis equipment yang dikeluarkan untuk kapal terbang besar di bawah wide body. These are some of the example and the capacity. For narrow body, ni adalah kapal terbang yang kecil sikit lah. Contoh Malaysia Airlines, kita ada guna 737 flight, 737 Boeing 737, which the capacity is between 120 to 170 seating passengers in that particular flight. Using this aircraft. So kalau narrow body ni mungkin dia kecil sedikit daripada wide body. Mungkin dia punya destinasi pun terhad sedikit lah. Dia tak boleh pergi untuk long haul punya destinations And then we have ni yang tadi yang kalau selalunya di Sabah Sarawak commuter flights tadi, dia menggunakan this type of aircraft, turboprop. For turboprop, normally it seating of less than around 75 passengers and less. Ini adalah contoh-contoh turboprop flights atau turboprop punya kapal terbang yang ada di pasaran. ATR, ini yang digunakan oleh Firefly lah, ATR. ATR stands for Aerospatial Alinea, seating capacity 42 until 74, and you have Fokker 27, Saab. Ini adalah pembuat untuk nama-nama manufacturer lah for this kapal terbang kecil yang kalau di Malaysia lebih digunakan di Sabah Sarawak. Kita ada Fokker 27 kan, yang kecil-kecil ni kan. And then for ATR untuk penggunaan the Firefly is within the Malaysia dan sebagainya. So these are examples of jenis-jenis kapal terbang and jenis-jenis equipment dan jenis-jenis capacity yang untuk pengetahuan lah. Okay, so you can nanti take note of this website. You can just go through to each of this website to learn more on the aircraft manufacturer, right? Okay, so the structure of the airline industry tadi, alright. So you dah tahu apa beza antara major, regional and commuter airlines. So now the other structure is the supplemental, or the other name is charter. Okay, what is the meaning of supplemental or charter airlines? So supplemental tu maksudnya yang tidak berjadual lah. Tadi kalau schedule adalah flight yang ada berjadual. Maknanya berjadual tu maksudnya kalau kita plan nak travel to London lagi 6 bulan. So you boleh buka the timetable kan untuk or to see the jadual of Malaysia Airlines, ada tak lagi 6 bulan you nak buat booking. Betul. So maksudnya itu adalah a scheduled airline. So if let's say a flight does not offer any timetable, so it falls under the category of charter airlines lah. Charter means you sewa. Yang flight yang disewa khas. So flight that fly routes and schedule are not flown by the scheduled airlines. So under the charter airlines ada dua. It can be a private or public charter. Okay, apa beza antara private and public?
So private charter are used by individual people or by certain group of people, example member of association traveling together, whereas public charter seats are sold through travel agent where travel agent create with intention to organize tour to a specific destination. Okay, public charter ni Malaysia Airlines selalu ada disewa khas lah. Contoh tabung haji, travel agent tabung haji travel and tours, dia pada musim-musim haji atau musim umrah ke apa, dia block book. Dia sewa penerbangan Malaysia Airlines. Dekat Malaysia Airlines mungkin dalam seminggu tu mungkin ada 1 atau 2 kali flight pergi ke Mekah contoh. Tapi during for example umrah seasons ataupun hajj seasons dan sebagainya, so instead of 2 hari 2 atau 3 kali seminggu, flight tu ada offer tiap-tiap hari. So itu adalah setiap hari yang pada musim waktu tertentu itu selalunya adalah di dalam kategori the public charter lah. That means waktu lain jadual itu tidak ada, tapi mungkin pada waktu-waktu tertentu. Itu adalah public charter ya. Private charter means certain group ataupun certain individual dia mungkin block book khas untuk satu-satu event saja. One time basis only. For example, company insurance company ke ataupun the MLM ke, dia nak bawa dia punya group yang mencapai target dan sebagainya kan, dia sewa khas satu penerbangan untuk bawa ke satu tempat penerbangan. Jadi dia sewa khas. That is category under the private charter. So that is the difference between a private and public charter. Okay, next Pak. Ini yang paling utama ni. Codes, penggunaan codes. As you know, penggunaan sistem reservation and ticketing memang menggunakan kod. You tak boleh nak type saya nak pergi ke mana dalam sistem tak akan faham. Jadi semua menggunakan kod. Jadi ini kod sangatlah penting dan perlu tahu. Okay, so codes in airlines basically ada beberapa jenis codes lah. Airlines, city, airport. So and then equipment salah satu lagi. Currency pun ada kod. Lagi apa? Semua melibatkan codes. Jadi kena sort of hafal lah. Jadi you boleh bagi benda ni sebagai exercise kepada students lah. To enhance their knowledge on prior using the systems. You have to know the codes. Codes of the airlines, code of a city, codes of the airport, codes of the equipment. These are all the codes that need to be known before you are able to access the systems. Abbreviations pun kod-kod juga. Sorry, terms pun ada codes dia. So in codes kalau untuk airline selalunya lazimnya is identified by 2 letter. For city and airport is identified by 3 letter. Okay, so you know right, airline code always 2 letter kan. Contoh Malaysian Airlines, what is the 2 letter code? Class? MH. Yes, MH. MH. MH means 2 letter. M 1, H 2. So MH is 2 letter. So all airlines in the world are identified by 2 letter. So you kena tahu. So city. City and airport always 3 letter. Contoh Kuala Lumpur. What is the 3 letter code for Kuala Lumpur? KUL. LGK. Airport what also always 3 letter. But you should know that some airports and city have the same code, but some airport and city different code. Macam mana dia jadi macam tu? What is the airport code for Kuala Lumpur? KLIA tu? Cool. Cool juga. So dia sama dengan city code kan? Cool kan? Subang XZB. Itu. Saya tanya kalau di KLIA, dia sama dengan the city code KUL kan? Kenapa jadi macam tu? Kenapa KLIA tidak mempunyai kod dia sendiri? Kenapa? Saya kata maksudnya ada setengah city, airport dia, kod dia, city code dia sama. So macam mana nak tahu sama ada airport ni berlainan dia punya kod dengan city dia ataupun this airport have different codes than the city code. So cara dia adalah when that particular city
have more than one airport, then the other airport will have, that each airport will have their own airport code. Jika suatu tempat itu di city itu memang ada satu saja airport, jadi di airport dan dia punya city akan menggunakan kod yang sama. Okay? So if let's say that particular city have more than one airport, contoh you nak pergi ke London. London dia ada beberapa airport, dia ada Heathrow, dia ada Gatwick. So which airport? So walaupun dia berada di London, oleh kerana ada dua airport, then each airport will have their own codes. Jika London ada satu je airport which is the Heathrow, then Heathrow and the city will use the same code. So itu macam mana justifikasi So you need to know, and you have to know as travel consultant bila nak buat reservation sangat kena berhati-hati. You kena tahu which airport. Katakan dia nak pergi ke London, you kena tahu sebelum buat booking, jangan assume dia nak pergi ke London Heathrow. But sometimes this passenger wants to land at London Gatwick. So London Gatwick, the code is different. So you have to know which airport that your passenger or this flight will land and ask you to make a booking. Okay, so these are the things lah airline, city, airport. Kalau equipment tadi adalah contoh-contoh macam the apa dia punya kod dia kan, 747 dan sebagainya. So itu adalah juga kod-kod yang terlibat yang kena tahu. Okay, and then berkenaan dengan kod ni tadi you kena tahulah the nama penggunaan kod for N code and D code. So what is the meaning of N code and what is the meaning of D code? So N code is a situation where you are given the you are given the name, you want to know what is the code for the given name. Determining a city or airport code given a city name. Maknanya diberi nama, you nak dapatkan kod kepada nama. So you akan buat N code. A D code entry yang kedua itu adalah you diberi kod, you nak translate the code into nama. Then the activity that you need to do is to decode. Faham So encode tadi apa? Diberi nama, you nak translate nama kepada kod. Kalau decode, you diberi kod, you nak translate kod itu kepada nama. That is the meaning of encoding and decoding dalam airline. Okay, ini boleh buat ke? Saja ambil tempoh 5-10 minit ni. Kalau you boleh buat ni benda ni, bagi tahu je kat saya jawapan dia sekarang. Jadi sebelum you boleh buat ni, that is why the knowledge of geography is very important. Kan? Jadi memang you kena ajar student-student you, maksudnya the knowledge of geography. Suruhlah you punya student-student tu you beli world map. Kertas world map tu dekat kedai buku tu ada kan? Jadi memang saya kalau dekat saya punya fakulti, bila saya mengajar memang saya wajibkan student saya beli semua buku. Bukan buku, map. And homework dia memang dia kena tahu all the countries in the world and at least the ibu negeri of the capital city of each of the country, the location, kedudukan ocean, benua dan sebagainya. Semua benda tu map must have the illustration in your head. Itu yang saya cakap pada student saya. Jadi sebab apa kena tahu? Sebab you nanti akan bekerja, katalah bekerja di airline ke, bekerja di travel agent ke, memang you kena merancang kan? Untuk penerbangan ke atau merancang untuk itinerary ke sebagainya. You in the first place you should know where is this city or destination is, kan? Okay, so city Athens. Where is Athens? Cikgu? I'm testing your knowledge now. Where is Athens? In what country? Greece. Is Athens in Greece. Apa tadi jawapannya tak dengar?
Greece puan. Greece. Okay, Rome. Rome ni famous kan city ni? Rome. Itali. Italy. Yes. Moscow. Russia. Italy. Russia. Budapest. Russia. Yes, Moscow is in Russia. Budapest. Romania. Budapest, Romania. Romania. Budapest, Romania. Hungary. Hungary kan? Eh. Is in Yang Hungary. dengan Okay. Cikgu nanti homework nanti tolong dapatkan world map dan tolong baca You kena tahu nanti nak kena ajar anak murid ni mesti kena tahu ni the important city attraction of the world kan. Ini semua adalah contoh-contoh attractions ataupun city-city yang popular, destinasi pelancongan. Jadi you kena tahulah kat mana ni Montevideo kat mana? Uruguay. Okay, Sao Paulo. Brazil. Sao Paulo. Brazil kan. Lima. Peru. Yes, good. Mumbai. Peru. Mumbai. India. India. Hong Kong is in Hong Kong lah kan. It's part of China. Okay, and then Jakarta of course you should know is in Indonesia, Singapore is Singapore, Kuala Lumpur Malaysia. Okay, jadi asas yang utama kena tahu city ini berada di country yang mana. Barulah boleh jawab ni. Barulah you boleh tahu encode. Yang kedua barulah you kena dapatkan informasi on the city the codes. So you tengok penggunaan encode dengan decode. Tadi encode saya kata apa? Encode adalah the things that you when are given the name info you should translate that name into code. So Athens diberi Athens dapatkan the 3 letter code for Athens is encode. Okay? Dan di sebelah kanan tu decode. Decode saya beri kod, you kena dapatkan nama kepada kod tersebut. That is the code. Okay. Okay, contoh kalau Athens, what is the 3 letter code? Anybody? Macam mana nak dapatkan all this information? Toolkit you gunakan apa? Dekat KV you gunakan apa? What is the toolkit that you use in KV kalau you teach all the codes? Cikgu, kalau dekat KV, kalau nak dapatkan kod semua, your toolkit you guna apa kalau mengajar airline ni? Saya pencara airline you also pencara reservation ni, you gunakan apa? Toolkit apa? Ada tak benda, apa tool reference you gunakan untuk mengajar? Share dengan saya. Ayata. Yes, you can refer to the Ayata So you can Google Ayata punya website look for the 3 letter codes to get information on the encode and decodes Ayata pun dia ada publish series of trainings yang you akan belajar dalam tempoh 1 hari ini macam contoh geografi, contoh global indicator yang saya akan ajar nanti semua tu semua itu adalah maklumat yang you boleh dapatkan daripada Ayata. So use that as your reference so because you need to get updated information selalunya dia tak banyak berubah pun, tapi you tahu tak apa yang perubahan sekarang yang ketara for airlines, for reservations, you tahu tak? Untuk sekarang ni kita tidak lagi issue a physical ticket. Do you know that, cikgu? You know or you don't know? Cikgu, the practice of airline air ticketing. Nowadays, we are no longer issuing air tickets. Do you know that is the practice nowadays? Dah 5, 6, 7 tahun ke belakang dah ni. Kita tidak lagi ada buat practice issuing air tickets, paper tickets. The physical tickets kita tak issue So the practice nowadays is you buat reservation menggunakan GDS. You buat masukkan fare tapi you tak akan issue tiket lagi. Kenapa? Sebab Ayata dah disseminate maksudnya dah tak lagi buat practice of issuing a physical ticket oleh kerana satu
banyak tiket yang fizikal hilang, susah. Kadang-kadang pelanggan hilang, nak buat perubahan susah dan sebagainya. Satu lagi is the practice of nak mahu membazir kertas. So it's tak nak buat pembaziran kertas, save the paper, dan these are the new practice, no longer issuing tickets. Practice dia sekarang buat reservation menggunakan ataupun booking menggunakan sistem. Bila you dah end your reservation, dia akan selalunya sistem akan generatekan the reference number. So that reference number yang you di travel agent akan beri kepada you punya pelanggan ataupun you punya passenger. Ya, pelanggan kan. Jadi you akan berikan sama ada you akan emailkan the itinerary print out yang generate by the system ataupun you akan print dan bagi pada dia jika dia datang ke kedai you lah di travel agent bila you buat reservation. So passenger ini dia tak perlu mungkin dia just tangkap gambar pun boleh asalkan the reference number tu tertera dan this traveller ataupun customer of yours ni macam mana dia akan bawakan just the reference number ini, code ini pergi ke airport pergi ke check-in counter dan dia hanya beri the reference number tersebut, terus di counter dia akan issue bukan issue tiket, issue boarding pass. So the process of issuing ticket is eliminated already. So tidak ada lagi issuing of ticket practice nowadays. So it has been practiced for 7 years, or I think if I'm not mistaken 7-8 years already. There's no longer issue tickets. Just bring your reference number atau a snapshot of your ni atau QR code yang you dapatkan, pergi ni you beri pada check-in counter di airport dan staff di check-in counter terus beri you boarding pass, terus masuk ke imigrasi menggunakan boarding pass dan sebagainya. That is the practice that you kena tahulah. So that's why kalau you tengok orang baru tidak ada lagi issue tickets. Saya tengok you punya syllabus pun saya tak tahu KB nak kena update kot syllabus yang saya diberi you punya syllabus, you masih lagi ada entry untuk issue ticket dan sebagainya. Dah tak ada tolong So you kena updatekan you punya syllabus untuk di KB Jadi for now these are the codes, encode and decode that you should know. What is meaning of encode, what is a decode. Nanti bolehlah gunakan exercise ini pada pelajar you lah. So ini nanti kejap lagi kamu buat lah you buat contoh kalau decode tadi diberi it can be decode of a airline ataupun decode of a city or decode of an airport as well. Kalau decode ni yang saya bagi contoh ni adalah decode of the airline. But if decoding of an city, so saya akan bagi contoh a 3-letter code KUL. So saya tanya KUL ni stands for apa? Jadi you kena tahulah decode for KUL adalah Kuala Lumpur. So you kena tahu. So you kena faham term decode and encode itu. Boleh cikgu Saya boleh teruskan? Boleh. Alright. Ni tadi saya dah terangkan pada you all tadilah kan, jenis-jenis aircraft dan pembuat dia, manufacturer dia. Yang popular Boeing, McDonnell Douglas, Lockheed, Airbus Industry. Ini adalah for commercial aircraft. Maknanya commercial aircraft yang besar lah. And then for sub and beechcraft adalah for smaller type of aircraft manufacturer. So juga kita dah tengok dalam jadual tadi earlier saya dah tunjukkan two categories of jet aircraft, turbojet and turboprop. Kalau turbojet tadi tu apa? Adalah kapal terbang yang menggunakan engine jet lah. Kalau prop tu maksud dia propeller. Propeller tu apa? Yang kipas tu. Kapal terbang kecil yang menggunakan propeller. Kapal kecil maksudnya yang sub beechcraft 87 tadi kan, Fokker 20, itu adalah contoh-contoh turboprop yang menggunakan engine dia kipas kat depan dia. And then there are two broad category of an aircraft, a narrow body and a wide body aircraft. Okay, what is narrow body and what is wide body?
Tadi saya dah terangkan ke? What is narrow body? What? Narrow body tu yang macam Fokker tu, doktor. Ni dia. Turbojet, including turbofan, improved versions of turbojets which are operated by major carriers. Major carriers adalah carrier yang menggunakan tabung besar kan. So kapal terbang besar selalunya is called as a wide body. What is the difference of narrow and wide body? So wide body, aisle, you know, ni aisle ni, kataan aisle ni apa? Laluan. Kalau you masuk pintu kapal terbang ni cockpit, pintu masuk ada, you boleh masuk laluan di sini. Ini adalah kotak-kotak ni kursi-kursi dalam aircraft. So laluan sini satu and laluan ke sini satu. Ada 2 laluan. So kapal terbang besar yang ada 2 laluan, this called as a wide body. Jika kapal terbang tu masuk je ada satu laluan di tengah saja, this called as one aisle. So if an aircraft containing just one aisle, it's called as a narrow body aircraft. Okay, so there is a difference between a narrow and wide body. Okay, turboprop tadi menggunakan propeller, jet propeller operated by many small regional or commuter airlines. Okay, so these are examples between the two lah, a wide body and a narrow body. Okay. Doktor, nak tanya. Ya. Possible kah kalau kami mau dapatkan nota dari doktor yang doktor guna ni? Ini semua you dapatkan daripada IATA dia. IATA. You go to the IATA website. Okay, doktor. Yeah? Okay. Alright. Because IATA, when you buka website kadang-kadang dia ada pembaharuan. You will kena refer. Kat situ Alright. So this is the type of aircraft. Okay. And the next one. Ini pun penting sangat ni. Classes of service and the codes. Kita hari ni memang pagi ni banyak guna kod je, you kena ingat-ingat dia. Jadi the classes of service, kalau the primary classes of service terbagi pada 3, first class, business or economy. That is the normal 3 classes of service, standard 3 classes of service yang primary. Primary tu apa? Primary maknanya harga yang kalau dipaparkan, that is the rate ataupun standard publish yang mana untuk umum, yang paling mahal. Kategori yang termahal dalam kategori dia. That is a primary. First class F. Okay, dalam kapal terbang kita ada, kalau kapal terbang yang besar, normally a wide body aircraft, memang dia akan terbahagi pada 3 classes of service lah. Dia ada tempat di belakang cockpit tu adalah the first class kan, tahu kan? And then di belakang first class adalah business class, atau sometimes it is called as executive. And then di belakang sekali adalah the economy. Di belakang business class adalah economy, and sometimes that economy class is called as coach class. So yang dalam kurungan tu adalah kod-kod untuk ketiga kategori tersebut. First class is F, C for abbreviated for business, and Y for economy. Okay, so that is F, C and Y. Okay, tapi you tahu bila you nak buat booking, contoh sometimes walaupun you nak duduk kelas ekonomi, tapi ada banyak jenis-jenis kod-kod yang ada tapi dia dalam ekonomi. That is called as control inventory. So control inventory ada certain number of seats that are sold at discount prices. So control inventory adalah walaupun dia duduk first class tapi dia beli harga tiket tu lebih murah daripada harga yang the published rate. Duduk ni, so that is kod di bawah control inventory. Contoh yang ada yang saya tuliskan kat sini, kalau katakan dalam boarding pass tu dia tulis A, dia beli tiket first class tapi dalam tiket dia tertera kod A, maksudnya dia beli harga tiket first class tapi harga yang discount. So is seated at first class but discounted punya fare. So for business class discounted, the code is D. For economy ada banyak. Nanti bila saya demo GDS nanti, menggunakan GDS nanti, you boleh tengok nanti ada banyak kod dalam kategori economy class. Bukan setakat Y class. Y class yang paling mahal, the primary yang paling mahal dalam kelas tersebut. Tapi you ada B, H, Q, K, L, V, M, T, O, I class, Q class, macam-macam yang ada. So itu semua menerangkan dalam kategori yang sama tetapi harga dia
berlainan daripada harga primary. So kenapa harga dia berlainan ya? So macam saya katakan tadi, untuk harga itu walaupun duduk dalam kelas yang sama, duduk belakang ekonomi kelas, tapi harga dia mungkin lebih murah daripada harga dia Y kelas itu sebab dia ada restriction of ticket, restriction of usage of the ticket. Contoh, jika you beli harga tambang, you nak travel lagi 10 bulan, you nak pergi travel, you dah plan your holiday to go to Sydney for example so you plan ahead 10 bulan, so you beli tiket awal 10 bulan awal, jadi of course you akan beli harga yang lebih murah berbanding last minute. You beli pada tempoh-tempoh the peak season and low season contoh pun memain peranan harga tiket itu menjadi lebih mahal atau murah. Juga dia tertakluk kepada apakah jenis laluan yang digunakan oleh flight itu untuk pergi ke destinasi. Adakah dia kena merentasi beberapa lautan untuk sampai destinasi itu lebih jauh? Kalau lebih jauh, lebih mahal walaupun pergi destinasi yang sama, tapi laluan yang kapal terbang itu pergi untuk sampai ke destinasi, jika lebih lama, jika kena cross more than one ocean for example to arrive at destination, then also it will result in the fare being different although sitting in the same classes of service. Boleh ya? So that is the classes of service, but for now you should know that the 3 primary classes of service is the first, business and economy. First class is abbreviated as F, business as C, and economy as Y class. And we have many discounted or controlled inventory classes of service for each primary classes of service. Okay. Ini nanti saya nak kamu, ini boleh repeat pada you punya pelajar lah. So mungkin you boleh bagi assignment di kelas, di KB, you kena tahulah advantage. You kena tahulah kalau first class, apa membuatkan first class tu lebih mahal berbanding dengan business class, berbanding dengan economy. Kenapa first class mahal? Kenapa first class mahal? Kenapa business class ni? Kenapa economy? Dia ada banyak-banyak yang dalam kapal terbang. You tahu kan, you memang kalau paling mahal adalah first class. Tahu kan kelas cikgu kan? Sebab first class ni mungkin kursi dia lebih lebar. Kursi yang ada dulu sikit maknanya dia keluasan dia untuk seorang tu lebih selesa. Makanan yang diberi dalam untuk first class dengan economy pun berbeza. Itu menyebabkan harga-harga tambang itu menjadi mahal untuk different classes of service. So there are some advantages and disadvantages. You can log into IATA to find out more. Right? Okay. Lagi you kena tahulah juga dari segi apa maksud-maksud. Macam you ada lah code sharing, you ada airline policy, you ada passengers right, yang benda-benda yang terlibat dalam penerbangan. Okay, have you heard of the word code sharing? What is code sharing? Class, cikgu, have you heard the term code sharing? What is code sharing? And give me example of code sharing. Kalau orang naik flight code sharing, apa maksud dia? Apakah contoh flight yang code sharing? Can you give me example to your understanding? Cikgu? Anybody? Japan Airlines dengan Malaysia Airlines kan orang pun lah buat. Macam mana? Code sharing kan betul. Macam mana? Ulang? Japan Airlines dengan Malaysia Airlines. Jadi? Japan Airlines dengan Malaysia Airlines. One Japan world Airlines code dengan dia Malaysia tu kan. Airlines. Jadi apa situasi dia? Itu kan? Situasi dia macam Code mana? dia sama. Kod yang sama. Kod sama maksudnya? Kod sama. Apa maksud kod sama you? Dia walaupun naik flight, dia macam FH coding dia tu macam PNR sama. PNR Betul nak tak? sama? PNR is the PNR. dia punya PNR. Kurang dengar cikgu. Apa tadi? Ulang? Tak dia punya Airlines, flight Airlines. Tadi pasal Flight internet code dia. elok sangat. Flight code dah. Doktor, contohnya macam Malaysia Airlines, dia jual tiket
yang melibatkan airline dari Japan Airlines macam tu Bukan. Jual tiket dia sebenarnya situasi dia kalau you naiki flight yang code share. Code share maksudnya first kali between these two airline must have cooperative agreement. Cooperative agreement maksudnya katakan Malaysian Airlines dengan kawan you kata tadi Japan Airlines. Katakan Malaysian Airlines, Japan Airlines have a cooperative agreement to share the sale of seats of one airline to another. Maksudnya kata contoh pada setiap minggu Malaysian Airlines ada menawarkan 4 hari seminggu untuk flight Kuala Lumpur ke Tokyo. So Malaysia Airlines dia ada cooperative agreement dengan Japan Airlines untuk menjualkan tiket-tiket tersebut. Katakan Malaysian Airlines, so dia ada cooperative agreement, so dia akan operate either or by Malaysian Airlines or by Japan Airlines untuk pastikan penerbangan ke Tokyo itu akan berjalan. So mungkin Malaysia Airlines dengan agreement dengan Japan Airlines tu mungkin pada hari katakan yang 4 hari seminggu tu 4 kali seminggu tu, so maksudnya hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis je flight yang ada pergi ke Tokyo dari Kuala Lumpur. Jadi mungkin hari Isnin dengan Rabu flight yang pergi dari Kuala Lumpur ke Japan ke Tokyo akan menaiki Japan Airlines. So maksudnya penumpang-penumpang kalau dia naik Malaysian Airlines, walaupun book Malaysian Airlines dia akan dalam timetable dia ada, tapi bila hari Isnin dan Rabu the passengers will take the Japan Airlines. Although the code sold in the system is on MH. Katakan passenger tu nak naik Malaysian Airlines, tapi oleh kerana the cooperation between these two airlines, passenger will still get to go to Tokyo, although booking on Malaysian Airlines, dia menaik flight JL, Japan Airlines. Okay, so that is the cooperative agreement So that means dia book on Malaysian Airlines, tapi pada hari berlepas dia akan naik flight JL. Because JL or Japanese airline have the cooperative agreement of code sharing of selling the sale of seats to a particular destination on one airline aircraft. Are you all clear with this one? Code sharing? Okay, faham. Boleh Alright. So maknanya kalau hari Isnin dengan Rabu menaiki pesawat JL, contoh carrier dia JL, although is being booked on MH, mungkin hari Selasa dengan Khamis book on MH tapi book on JL tapi dia naik Malaysian Airlines flight, tapi dia book on dalam reservation book on MH. So masih lagi terbang on JL. Itu adalah contoh code sharing. Okay, so that's code sharing. And then ada practices lain-lain. Contoh, you kena faham lah overbooking. What is overbooking? Have you heard of the term overbooking? What is overbooking? Dia jual tiket melebihi tempat duduk yang ada dalam satu kapal. Okay, good. Melebihi daripada apa yang ada. Oversell kan? Overselling Overbooking ni tak jadi salah. Memang praktisnya kita kena, sebab airline akan still accept booking, sebab dia takut nanti ada orang yang cancel lah, apalah, buat bookingnya tapi tak buat pembayaran and booking is being cancelled dan sebagainya. So they are accepting the overbooking practice. Okay, so overbooking practice is selling more ticket than there are available seats on the airline. Contoh dalam sistem reservation nanti masa gunakan GDS, you masih boleh buat booking jika walaupun seat kat situ tulis kosong, maksudnya tak ada seat, tapi you masih lagi boleh buat booking. So that is a overbooking practice lah. So apa akan terjadi, sistem akan, you still can book, tapi kalau katakan orang dah book earlier tu and then dia datang, dia show kat airport, jadi maksudnya yang orang yang booking tu, kalau overbooking tu dia akan jadi on wait list. Wait list maksudnya dia akan menunggulah sehinggalah ada kekosongan dan dia akan dapat seat tersebut untuk pergi ke destinasi itu.
That is overbooking. Overbooking, although the number of seats left tinggal kosong, you can still book but your status will become waitlist. So at the end last minute, masih lagi tidak ada, jadi you tak dapat lah. Kalau katakan last minute, a person does not show in kat airport to check in dan sebagainya, so that particular seat is being released, so this waitlist passenger akan dapat tempat duduk tersebut lah. Okay. So there are some practices of the overbooking. When you do an overbooking, bila katakan ini jarang terjadilah, tapi selalunya kalau selalunya terjadi pada employee of the particular airline lah. Contoh staff, employee Contoh jika situasi katakan the airline practice the overbooking, so at the end bila katakan flight itu, contoh jika flight, that's why the reason pelanggan selalunya akan suka menaiki flight yang non-stop. You tahu apa maksud non-stop flight? Non-stop maksudnya flight tu kalau katakan you nak pergi dari Kuala Lumpur ke Tokyo contoh, tak ada stop-stop lain terus sampai Tokyo. Kalau you pergi yang ada connecting flight ataupun a transit, maknanya flight tu sebelum Tokyo dia singgah Kota Kinabalu lah dulu, ada baru pergi Tokyo, ada pergi lagi satu destinasi, pergi satu city lagi sebelum sampai destinasi Tokyo. Jika banyak stop, tapi jika ada penumpang lain yang naik masa dekat stop-stop in between tu sebelum sampai ke destinasi dan orang itu mengambil tempat you, tempat duduk, jika terjadi overbooking, dan ini adalah dua situasi yang akan terjadi. Sama ada the first one is voluntary offloading and the other one is involuntary offloading. Offloading, term offloading. Offloading ni maksud apa? Offloading maksudnya orang yang bila terjadi praktis overbooking, orang passenger yang terpaksa turun dari kapal terbang. Selalunya airline akan berhati-hati, selalunya jika ia melibatkan employee lah, selalunya. Praktis overbooking ni contohnya selalunya terjadi orang-orang yang macam employee yang boleh buat booking, yang sanggup tunggu sedia waitlist dekat airport. Kalau tak ada flight ni penuh, dia akan tunggu untuk next flight. Tapi kalau ada kosong cuma contoh satu seat, dia naik, tiba-tiba sebelum sampai destinasi flight tu ada turun connecting atau transit sekejap di mana-mana, tiba-tiba di waktu transit tu ada pula passenger lain yang naik, jadi this employee terpaksa turun dekat transit point tu. Itu adalah contoh voluntary or involuntary. Voluntary means jika passenger yang telah berada, tiba-tiba orang lain naik dan ambil seat dia. Jika dia volunteer, maksudnya dia rela hati untuk turun, apa akan berlaku? Airline akan memberi pampasan. Pampasan maksudnya passenger yang voluntary to be offloaded from the aircraft, then this passenger will be arranged by the airline, dia akan beri pampasan. Maksudnya the next flight katalah dia turun ke Kota Kinabalu sebab tak ada passenger lain yang ambil tempat duduk dia, yang paying customer sebab dia employee mungkin bayar sikit saja, because selalunya employee of the airline dia akan bayar rebate tiket. Dia tak boleh bayar harga tiket yang macam you all macam biasa-biasa bayar, dia akan bayar hanya 10% only, jadi dia akan naik. Tapi bila sampai ke transit point, dia terpaksa turun sebab ada paying full fare passenger yang naik, dia terpaksa turun. When that happens, the airline will accommodate this passenger or this employee, contoh employee lah saya kata bagi case employee, dia akan sediakan hotel ataupun biaya tempat makan dan sebagainya, dia akan beri untuk continue journey dia, katakan the next available flight ke Tokyo. Kalau esok lah baru passenger dia akan naik, tapi bila masa dia berada di Kota Kinabalu, waktu dia kena offload tu, dia akan dibayar, diberi pampasan. Involuntary is a situation where the passenger does not volunteer to be offloaded from the aircraft. So when that happens, the airline akan menggunakan kuasa veto lah. Maksudnya dia akan tengok siapa yang naik dulu, siapa yang boarding dulu. Kalau orang yang boarding ni dulu, jadi orang itu yang
akan dapat duduk. Dan jika itu jadi, jika orang yang terpaksa turun, jadi airline tidak akan memberi papasan, tapi airline akan arrangekan the next available flight untuk passenger itu pergi ke destinasi. So that is voluntary and involuntary. Okay. So another situation on airline policies are cancel flights. Okay. So you should know that cancellation of flights, dia ada banyak-banyak situasi lah. Sometimes if you pay a premium ticket, premium fare, normally when the flight is cancelled, you are allowed to get back your money. If you are purchasing a flight yang tambah murah, contoh harga ni yang mana dia attachkan banyak-banyak restriction to tiket. Contoh kalau you beli harga tiket RM10 pergi ke Penang, murah kan? Tiket tu katakan you secure, tapi selalunya bila you beli harga tiket tersebut dia akan tulis non-refundable, cannot change date, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh bawa baggage, tak boleh bawa so dia ada a list of restriction of using the ticket. Itulah dia kalau nak dapat harga tiket murah. Selalunya dia akan attachkan all the restrictions to use the ticket. So when this happens, for example, in the case of cancellation of flights, is depending on the type of ticket that you purchase. If you purchase a restricted ticket, or unrestricted, kalau unrestricted means tak ada banyak restriction, so that means mungkin you beli harga tiket yang premium, jadi you can allow to change date, change time, you boleh refund if you don't want dan sebagainya. Kalau beli harga tiket yang banyak restriction, then you are not allowed to do so many things. So cancellation flight pun dia takluk pada airline punya policies and practices. Selalunya when the flight is cancelled, mesti ada reason. Jika ada reason yang tertentu, airline selalunya akan memberi pampasan. Kalau due to weather dan sebagainya, selalunya airline akan, kalau kata dia akan try to arrange the next possible flight, dan jika passenger tu masih berada di airport, kalau flight tu akan berangkat pada besok hari, contoh mungkin dia akan sediakan tempat bermalam. Ataupun jika dia delay lebih daripada 6 jam ataupun tak sampai 1 hari, mungkin dia akan beri meal voucher. So these are the things that you should know. Ia tertakluk kepada airline punya policies. Okay, lost ticket. Ni soalan dah tak applicable lah. So those days memang that's the reason why IATA has deleted all the practices of issuing air tickets. So because to avoid the number of tickets yang telah hilang, fraud, that means dulu tiket ni mungkin kalau ada, do you know that dulu tiket-tiket pun ada yang tulis tangan, yang issue tangan. Orang boleh tukar jadi tiket tu laku dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan semua ni, as a paperless travel, so that is the reason nowadays the practice of issuing air ticket is no longer being practiced. It's just doing a reservation. When you end your reservation, you will get the reference number. This reference number that you will just give to the airline staff at the check-in counter to get your boarding pass. Okay, and for lost, damage and delayed baggage, ini adalah yang also tertakluk kepada airline punya policies lah, and passengers' right. That is the reason why you have to know that that currently travel agents and nowadays are struggling kan. Selling of air ticket is no longer lucrative punya commission kan, kita tahu kan. So tak banyak lagi yang airline travel agent yang mendapat keuntungan hanya dengan menjual tiket atau menjual buat reservation untuk passenger, because nowadays passenger pun boleh buat sendiri, log into the airline's website and do the reservation and booking direct, tak payah menggunakan intermediary atau travel agent kan. Jadi macam mana salah satu sumber untuk travel agent untuk mendapat commission atau profit adalah dengan menjual insurance.
So that is the reason why travel agents are nowadays part of their getting the income. For the travel agents, they are selling travel insurance. Travel insurance lah yang termasuk insurans kalau katakan you punya bagasi hilang ke, koyak ke dan sebagainya. Kalau you ingat, kalau you pernah buat booking online, contoh kalau you buat sendiri nanti atau you suruh travel agent kata beli insurans, jadi masukkan travel insurance, dia akan dapat state commissions. Katakan situation like loss, damage, delayed baggage, you can get some papasan. That's the reason why insurans pun sekarang ni sangat-sangat perlu. Case of like delay kan, ataupun selalunya melibatkan ni lah insurans, katakan flight tu rosak ke apa ke dan sebagainya kan. Jadi you boleh mendapat claim insurance atau papasan. So these are passenger rights lah. Kalau katakan for airline, normally airline dia ada certain practices, but if you purchase insurance, you are more secured lah. So selalunya pelanggan akan, bila dia beli tiket, dia beli buat reservation, dia akan beli sekali dengan travel insurance. So travel insurance is another source of income for travel agents, because they are no longer kalau dulu-dulu kalau travel agent dulu memang kaya raya lah, hanya jual tiket terbang saja dah boleh jadi kaya raya. But nowadays lagi-lagi dengan situation COVID sekarang ni, where everybody are doing their own secara online, nobody yang goes to the physical walk-in travel agent. Do you still go to the travel agent to ask the travel agent to make booking for you? Yes or no, cikgu? You nak pergi bercuti ke apa, you walk in tak pergi ke travel agent? Tidak kan? Jadi the situation. Itu adalah dia punya sekarang ni lah, that the travel agents are cracking their heads lah in terms of how to make sure they survive. So these are the things lah. They selling insurance, travel insurance, they make up travel package untuk group dan sebagainya, yang you boleh buat. They are charging consultation fees, because they know that if they are to just doing a reservation for you, to buat booking for you, they are no longer getting much commission or not able to survive. Travel agents, so these are the situation nowadays. Okay, alright, so that's code sharing, airline policies. You know, sekarang dah tahu apa maksud code sharing, overbooking, voluntary offloading, cancellation, cancelled flight, lost tickets, lost damage and delayed baggage. Okay, saya just tengok dulu balik yang ni. Okay, class of service, tadi kita dah tengok class of service tadi. Mungkin you boleh dapatkan maklumat ini lebih lanjut dengan Ayata, you tengoklah. Selalunya a wide body aircraft memang dia ada first class sebab kapal terbang yang besar, selalunya Boeing 747, dia ada first class service. Maknanya di belakang kokpit tu mungkin ada, saya rasa dalam, tak salah saya, 14 ataupun 14 seat sahaja yang ada untuk jual first class, dan dia punya leg room dia besar. So you find out information lah. Kalau yang Airbus dia tidak ada first class, dia jual terus di belakang kokpit adalah business class dan economy terus. So business class dia apa beza business class dan first class? Business class mungkin lebih kecil sedikit daripada first class, So but dia actually, why is it called this business class? That means dia attempt, dia punya target adalah untuk menjual kepada business traveller. Okay, so it is actually somewhere between the first class and economy class. And then business seating is available on most long distance domestic international. There are choice of meal. Meal dia lebih kurang sama dengan first class tapi sangat berbeza dengan economy. Okay. So ini adalah, kalau economy class selalunya yang paling banyak seat sebab seat dia semua rapat-rapat, so dia lebih boleh letakkan beratus seat dekat kelas economy. So kalau wide body ada 2 aisle, maksudnya di sebelah window ada, di tengah tu ada lagi seat di tengah-tengah. Kalau wide
one aisle punya aeroplane. Satu aisle maksudnya dia tidak ada lagi seat di tengah, cuma ada laluan lorong. Tapi kalau you naik kapal terbang besar, kalau ada 2 aisles, so selalunya di tengah-tengah ada lagi the number of seats kat situ. Okay, so you can search more information ya. So these are the abbreviation codes. Okay, seat. Ni saya dah terangkan. Okay, ini contoh just to give you some idea of how the layout in the 747 aircraft for Boeing. Okay, ni adalah cockpit dia. So ada berapa seat? Ni first class. Okay, first class ada row 1 hingga 7 row with 36 seats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 row and then ada 36 seats, and then ini dipanggil galley. You know what is galley? Galley adalah tempat dapur. Dapur untuk the steward and stewardess untuk penyediaan makanan, penyediaan dan sebagainya. Lavatory adalah tandas. Storage untuk simpan barang. The galley. Okay, ini adalah business class. You tengok ni tadi lapang kan? Sangat lapang kan? Boleh baring, jadi kursi tu boleh baring jadi katil. Punya lebar lah tempat dia. Ini adalah situasi di dalam business class. Okay, and then ni yang belakang rapat-rapat ni, ini adalah ekonomi sempit. Kan? Okay, so untuk 747 dia ada berapa galley? Ada 1, 2 galley. So galley yang berdepan ni untuk serve this business and first class traveller. So galley yang belakang ni adalah untuk serve the economy class. So ada tandas 1, 2, 3 tandas di dalam kapal terbang lavatory. Okay, untuk Boeing 757 sedikit berbeza ya. You tengok mungkin lebih besar width dia. Ni Saab. Saab ni tadi is a narrow body. Narrow body kan? Ini adalah contoh wide body. Sebab apa? Ada 2 laluan. Nampak? Masuk sini, boleh jalan sini, jalan belah sana pun ada 1 laluan. Ini adalah Boeing tapi a narrow body aircraft. Because why? Ada 1 laluan saja jalan. Tengah-tengah ni tak tempat duduk. Ini tak laluan jalan. For Saab, this is the narrow body but the smaller type of aircraft, commuter. Maknanya memang sikit. Total seats only 34. Dan sebagainya. Okay. Ini adalah ilustrasi lah. Okay, right. This is the policy we have covered just now. Flight, lost ticket, no longer applicable. Right? Okay. So, just to test your understanding, by now you should be able to describe the difference between turbojet and turboprop. What is turbojet, cikgu? Cikgu? Aircraft yang kapal yang menggunakan engine jet, Doktor. Okay, so digunakan untuk jenis aircraft apa ni? Wide body or narrow body? Turbojet? Wide body. Okay, good. So turboprop adalah yang menggunakan propeller atau kipas kan? Yang kipas. So, kipas macam fly, Malindo, Mas Wings. Ya, betul, Mas Wing. So Mas Wing saya ada banyak kali je dulu. Masa saya buat PhD dulu, saya punya case tadi di Mulu. So Mulu National Park, so sebelum sampai Mulu saya ada juga naik Fokker flight daripada mana? Untuk sampai Mulu dia naik flight yang kecil sangat, 20 seater je. Yang memang saya nampak captain punya tu tempat duduk pun dia ni, and then dalam flight tu pun ada kipas je. Jadi terbang rendah. Jadi dia tidak ada stewardess di dalam tu. Jadi saya pas laut, rasa 1,000 paras laut lah kan, terbang pun rendah lah. Rendah. Cuma kapasiti dia 20. Saya pernah menaiki pesawat tersebut. 20
berbuluh, and then stewardess tu sebelum masuk dia akan siap-siap letakkan satu orange juice yang pack ke atas seat. And then dah tak ada. Lepas tu bila nak tu, stewardess tu dari luar je dia terangkan pakai tali pinggan ini semua daripada tangga tu dia cakap. Lepas tu dia akan tutup flight tu, dia masuk balik building. Jadi tidak ada steward ke dalam tu, dia cuma tinggal penumpang dengan the captain. So captain tu saya boleh nampak dia pintu dia pun tak tutup, and then dalam kabin tu menggunakan kipas. You just imagine, saya pernah merasai masa saya pergi ke Mulu at that time when I did my PhD Mulu Sarawak National Park. Okay, so that is some memories lah. Terbang rendah pun gayat juga saya sebenarnya. Hari ni sebenarnya tak berani sangat kan, tapi sampailah juga ke destinasi kan. So there are smaller type of aircraft paling sikit adalah 20 seater, and then ada 50 seater, 34 seaters and so on according to the manufacturers. So for turboprop tadi, in this class exercise tadi adalah untuk kegunaan the focal flights lah, untuk yang commuter airlines, especially in the rural destinations, rural areas. Okay, so the second question, can you just recap and tell me what is the 3 primary classes of service? First, business and economy. X, Y. Okay, so the code are F, C and Y. F, C, and Y. Alright. So what is another term for supplemental airline? Charter. Okay, so charter. You dah faham apa maksud charter airline kan? Okay, so apakah flight yang flying short route 40 miles and less and operate on a small aircraft? Commuter. Commuter, good. So what is the meaning of offloaded passengers? What is offloaded passengers? Loaded tadi apa? Voluntary and involuntary. Macam mana? Penumpang dipaksa turun atau volunteer? Terpaksa volunteer turun kan. So dalam offloading ni dia ada dua, sama ada voluntary or involuntary kan. So if voluntary offloaded, that means dia penumpang itu rela hati untuk turun. So when this penumpang rela hati, airline akan memberi pampasan or compensation. If involunteer means dia tidak rela, jadi airline akan menggunakan kuasa untuk tengok dan akan mengambil kira siapa yang check in dahululah ataupun board in the class dahulu, on the aircraft dahulu. And if let's say passenger yang tidak terpaksa turun, yang terturun tu tidak akan diberi pampasan, but however airline will arrange this passenger for the next available flight going to his or her destination. Right? So itu adalah untuk topik 1 lah. Okay, so do you have any question so far yang you nak tanya pada saya untuk yang pertama ini? Topik 1. So topik 1 apa yang you dah belajar adalah dari segi some information on the structure of the airline. Okay, you have learned on the type of the structure of the airline, ada 2, schedule and supplemental, and then you have learned the 3 major categories of airline, schedule airline. You have the major, regional and commuter, and then you also have learned the importance of using codes kan. Codes tu banyak kena buat latihan tu codes So codes tu kita ada city, you have airport, and you have airline, you have equipment, you have currency. There are a lot of codes that need to be memorized. So prior to that, you need to have a good knowledge of geography kan. You kena tahulah city-city itu berada di mana of the country. So try to get your students to buy a map lah, so that he has the visual of the map in his head or her head, so that you know, at least you boleh bagi homework the capital city of each of the country for start, and then ataupun city-city semana yang
become a tourist attraction yang mana turis pergi. Itu yang you kena dapatkan kod supaya bila nak buat reservation menggunakan sistem memang kena masukkan menggunakan kod. Okay, so you need to know the term of encode and decode kan, encode and decode ya. Encode is you have the name, you want to translate that name into a code, where decode is you have the code, you want to translate the code into name. Kan? So that would be the encode decode ya. And then jenis-jenis aircraft kan, jenis-jenis aircraft ya. So you know there are a lot of airline manufacturers, Airbus, Boeing, these are the two yang Malaysian Airlines guna dan sewa daripada manufacturer untuk kegunaan komersial dia. Okay, and then under this aircraft you should know the type, categories between the narrow body and wide body. So and then you should know some of the layout or illustration of the aircraft kan. Jadi maksudnya kena tahulah tadi kedudukan classes of service tadi yang kita belajar tu, classes of service. Kalau first class, kalau jenis kategori of wide body, selalunya dia ada menawarkan khidmat first class kan. Tapi kalau ada sesetengah pesawat walaupun dia wide body, dia tidak ada offer first class ya. So there are some of the examples of wide body aircraft although dia ada 2 walking hour but do not have first class service. So you kena log into each of the website of the airline manufacturers to know more information ya. And then you should know or be well versed with the codes of the categories of this aircraft. Contoh AB for Airbus kan. Kalau Boeing selalu dia start dengan 7 kan, 7 ya. Kalau jenis turboprop ya, menggunakan kapal terbang ATR, dia akan menggunakan ATR ataupun aerospatial tadi yang saya katakan kan. So itu adalah antara contoh-contoh ya. Classes of service tadi, you ada primary and then you ada satu lagi yang dipanggil sebagai apa, discounted. Discounted tu dipanggil apa tadi? Control inventory. Inventory, yes, control inventory ya. So you should know control inventory ni adalah selalunya yang at the discounted ya, selalunya dia akan attach restriction of using the ticket. Itu sebab harga dia lebih murah ya. So bila you gunakan sistem ya, kalau you tengok class of service ada banyak kod-kod, tapi class of service 3 saja tapi ada banyak kod. So kod-kod yang banyak-banyak itu selalunya dia akan attachkan harga tambang yang berbeza tertakluk kepada the restriction of usage of the ticket. Okay, mungkin dari segi you book in advance ya, is it within the peak season, slow season, the days of the week pun memain peranan juga. Sometimes the waktu malam atau waktu siang pun memain peranan kan. If you book a flight pada pukul 4.05 pagi, flight tu lepas, selalu tak ramai orang pergi flight 4.05 pagi sebab kedai-kedai airport pun tutup kan. Jadi itu adalah membuatkan harga tambang tu lebih murah jika you beli pada waktu itu, contoh kan. So these are the situations or reasons why that particular flight although on the same class of service menjadi lebih murah. Okay, and then the last part yang you dah belajar tadi adalah some terms lah. Contoh on code sharing ya, policies and passengers right dari segi overbooking ya. Overbooking tadi ada involuntary, voluntary cancellation of flights ya. And then you have learned on the insurance. Tadi insurance that is what travel agents nowadays one of their source of income instead of selling of flight ticket. Dah tak ada, memang airline sekarang dah tak bagi tau commission tau. Jadi memang travel agent kena buat satu. Selalunya the main source of income will be their consultation fees untuk arrangekan itinerary untuk you. Contoh, if you are first timer traveling to a certain destination, you are not well versed of that ni, jadi you minta khidmat travel agent untuk cadangkan kan, cadangkan tempat-tempat menarik nak pergi, package apa yang sesuai. Itu adalah consultation fees yang dia chargekan kepada pelanggan. Itu dia punya source of income nowadays ya. Alright ya. So itu je lah yang you dah belajar untuk pagi ni. So do you have any questions that you want to ask? Any questions so far?
ada? Tak ada Okey, kalau tak So ada, far okay. okey, kalau tak ada, mana? Cik Abah ada sini ke? Mana? Cik Abah, okey. So macam mana sekarang ni, I've done, but I have Syarah ni nak break dulu ke and then datang balik untuk bagi saya ada sediakan beberapa tugasan yang you buatlah untuk topik ini. And then selepas itu kita akan break for lunch. Lepas tu yang petang nanti saya akan masuk padulah. Okey, boleh So saya akan nanti saya akan maknanya peserta boleh break lunch dulu break lunch minum pagi, sorry lunch lambat tu okey. Okey, jadi kejap lagi pukul ni 10.40 maknanya you ni, tapi saya akan tinggalkan you punya assignment dan tugasan that I supposedly that you will have to do within the time slot sebelum kita masuk the session 2 petang karang lah pukul 2 Cik Abah 2 ke 2.30? 2.30 2.30 okey. So cikgu okey okey setakat ni? Okey Okey. Okay. Okay, I will leave the notes atau tugasan kepada Cik Abah. Cik Abah nanti distribute pada cikgu lah untuk modul 1 ni Okay. Okay, so I will see you again all of you after lunch nanti Okay, Doktor. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Puan. Alright. Thank you, Wan. Alright. Thank you, Puan. Thank you. Thank you, Puan. Live kan ni? Agak dah. Thank you, Doktor. Jadi tugasan dia dibagi dalam grup WhatsApp lah kan? Okay. Nak tanya, ada record tak?